عملنا فيه وخدمنا فيه وتقربنا إلى الله تبارك وتعالى فيه، فهذا يوم الجائزة كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. Une fois que le musulman accomplit sa mission, maintenant c'est le jour de la récompense. C'est le jour où il prend son salaire. C'est le jour où Allah tabaraka wa ta'ala lui donne la récompense de son jeûne durant tout le mois de Ramadan. C'est pour cela que nous devons avoir cette joie de la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, pour la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, pour la rahma, pour la baraka dans cette journée, car chacun de nous va prendre sa récompense. Donc, ayons une bonne pensée en Allah tabaraka wa ta'ala. فلنحسن الظن بالله تبارك وتعالى مع ما قصرنا ومع ما أسرفنا ومع ما أذنبنا ومع ما غفلنا في شهر رمضان، إلا أن الله هو الكريم. فنسأل الله بكرمه أن يتقبل منا رمضان وأن يتسلمه منا متقبلا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة عيدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. Méditez dans ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Le jeûneur a deux joies, ou bien a deux moments de joie. Un moment lors de la rupture du jeûne, en parlant du jour de l'Eid, et l'autre moment lors de sa rencontre, quand il rencontre Allah tabaraka wa ta'ala. Et regardez le Nabi alayhi salatu wassalam, comment il a jumelé le jour de l'Eid et le jour du jugement de le même hadith. تأملوا كيف مزج النبي عليه الصلاة والسلام وكيف جمع يوم العيد مع اليوم الآخر. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وهذا هو يوم العيد، وفرحة عند لقاء ربه. لماذا؟ لأن في كلا اليومين ينال المسلم جائزته. Car durant les 2 jours, le croyant aura sa récompense. Le jour de l'Eid, il aura la récompense, et le jour du jugement, il aura la récompense. فالمسلم الذي يفرح هذه الفرحة إنما يسأل الله تبارك وتعالى أن تتواصل فرحته في الآخرة. للصائم فرحتان، فافرح هذا اليوم، واسأل الله تبارك وتعالى أن تدوم فرحتك عند لقائه سبحانه وتعالى. فالرب واحد وفضله واحد، وفضل الصيام لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. Chacun de nous aura sa récompense, Inch'Allah. Mais le jour de jugement, il n'y a que Allah qui connaît la récompense des jeûnes. Donc le jour de jugement, c'est le jour de la vraie joie, où tu verras vraiment la récompense de ton jeûne. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. يوم العيد إخواني يوم يأتي ليعيد تعريف العيد، وليعيد تعريف الفرح، وليعيد تعريف السعادة في حياتنا. Le jour de l'Eid vient tous les ans pour redéfinir la signification de la joie et la signification du bonheur. Qu'est-ce que tu appelles la joie? Qu'est-ce que tu appelles le bonheur? Le bonheur vis-à-vis de l'Eid, c'est une fois que tu appliques l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Regardez, les 2 fêtes de l'Eid viennent après que le musulman accomplisse une adoration. فلما ينهي المسلم صيام رمضان يأتي يوم العيد، ولما يتم الحجاج حج بيت الله تبارك وتعالى يأتي يوم العيد. وكأن العيد في الإسلام إنما تفرح بطاعة الله تبارك وتعالى. Donc la vraie joie, c'est lorsque tu t'approches d'Allah tabaraka wa ta'ala. La vraie joie, c'est lorsque tu te sens que tu as appliqué, tu as accompli l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Autre chose, c'est la fausse joie. Autre chose, c'est les jouissances trompeuses. On peut avoir une joie une fois qu'on se fait plaisir dans un péché. On peut avoir une joie lorsqu'on regarde n'importe quoi, par exemple. Lorsqu'on est dans une discussion de haram, de médisance, on rigole. C'est une joie, mais c'est la fausse joie. La vraie joie, c'est celle-ci. La vraie joie, une fois que tu fais une prière, et tu sens que ton cœur était présent dans la prière, c'est ça la joie. Une fois que tu lis le Coran, et tu sens que ton cœur était présent dans ta lecture du Coran, c'est ça la vraie joie.
La vraie joie dans l'Eid, la vraie joie en islam, c'est après les adorations, pas après les péchés. فالعبادات فالفرح في الإسلام هو بعد أن يعبد الإنسان ربه، وبعد أن يتقرب الإنسان إلى ربه، وبعد أن يشعر حضور قلبه في العبادات. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. ولهذا جاء في القرآن الكريم أن أيام العيد في القرآن الكريم حولها الله تبارك وتعالى إلى أيام انتصار حق على باطل. فانظروا إلى إبراهيم عليه السلام، ما اختار اليوم الذي يكسر فيه الأصنام، لم يختاره هكذا، إنما كان بأمر من الله تبارك وتعالى. اختار يوم عيد القوم ليجعله يوم انتصار للحق على الباطل. وفي اليوم الذي هزم فيه موسى عليه السلام اختار الله تبارك وتعالى بحكمته أن يكون الموعد يوم الزينة. لماذا؟ لأنه عيد عند القوم، فجعل الله ذلك العيد يوم انتصار حق على الباطل. هذه أعيادنا، لما تنتصر فيها على نفسك، لما تنتصر فيها على أهوائك، لما تنتصر فيها على نزواتك، هنا تفرح بالعيد، وهنا يحق لك أن تقول أنا أعيش يوم العيد. الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. Regardez mes frères et sœurs. Hier, le jeûne était une obligation. Manger à cette heure-ci, c'était haram et interdit. Mais aujourd'hui, jeûner à cette heure-ci, c'est haram et interdit. Qui a fait le changement? Et pourquoi hier à cette heure-ci, tu ne pouvais pas jeûner? Et aujourd'hui, à la même heure, tu ne pouvais pas manger. Et aujourd'hui, à la même heure, tu ne peux pas jeûner. Car tu es un adorateur d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hier, tu as jeûné, c'est une adoration. Et aujourd'hui, tu manges, c'est une adoration. Quand tu manges, il faut que tu sens que tu fais une adoration. Tu t'approches d'Allah Tabaraka wa Ta'ala en mangeant, car tu appliques l'ordre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. فأي دين أجمل من هذا الدين؟ فإذا صمنا عبادة، وإذا شربنا عبادة، وإذا أكلنا عبادة. تلك هي معالم هذا الدين، أن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بكل أطياف حياتنا، بأكلنا، بشربنا، بنومنا، بخروجنا، بدخولنا. كل هذه قربات لله تبارك وتعالى. فقد كان الصيام حراما، فإن الصيام حرام هذا اليوم، وقد كان واجب